Okay, so Assalamualaikum and hi semua. So let us continue with the next subtopic dalam chapter 7.1 iaitu salt hydrolysis. Okay, so kamu tengok perkataan dia ada involve salt, ada involve hydrolysis. So jom kita tengok apa maksud dia. Okay, so a salt is an ionic compound that is formed by the reaction of an acid and base. Okay, so ini saya rasa semua orang tahu. Before this, kita dah belajar. Even dekat sekolah pun. Kat matrik pun banyak kali kita jumpa kan. Acid plus base usually akan produce salt plus water. Okay, so this general equation semua orang tahu. So, ini adalah salt tu lah yang kita nak study tu. Okay, dan salt ni seperti yang dia cakap adalah ionic compound. Okay, so yang terhasil daripada reaction acid and base. Contoh yang paling senang adalah HCl plus dengan NaOH. So, salt kita adalah NaCl and water. Okay, so salt ni ionic product sebab NaCl is made up of Na plus and Cl minus. So, dia adalah ionic compound. Okay, and then next one, salt can be classified as neutral, acidic or basic in aqueous solution as they undergo process called hydrolysis. Okay, so kiranya salt ni, dia ada karakteristik dia tahu. Kita tak belajar lah, yang zaman sekolah kita tak belajar, so baru hari ni kita nak belajar. Okay, salt yang terhasil ni ada 3 jenis. Sama ada salt tu adalah neutral salt, ataupun acidic salt, ataupun basic salt. Okay, so itu yang kita nak belajar hari ni. Kita nak tahu salt yang terhasil ni neutral ke, acidic ke, basic. Okay, so macam mana nak tahu? Kita kena bagi salt ni undergo a process called hydrolysis. So maksudnya kita kena hydrolysekan salt ni. Okay, hydrolyze tu maksudnya kita react dengan water lah. Salt kita akan reactkan dengan water dan kita akan tengoklah dia hasilkan apa. Okay. So, daripada produk yang terhasil tu akan menentukan sama ada neutral, acidic or basic salt. Okay, so next kita tengok the whole definition for salt hydrolysis. Okay, so salt hydrolysis is the reaction of an anion. Okay, an ion ni negative ion lah. And or cation, positive ion of a salt or both with water. So, kiranya simple nak faham dia adalah salt hydrolysis ni kita ambil salt ni react terus dengan water. Tapi dalam salt ni, contoh dalam salt ni kan ada Na plus, ada Cl minus. So antara dua ni, antara Na plus dengan Cl minus, yang mana yang akan react dengan water? Okey, sama ada Na plus saja atau Cl minus saja atau dua-dua ataupun dua-dua tak react. Okey, so kita nak tengoklah yang itu. Okay, so ingatlah salt hydrolysis adalah satu reaction, ambil salt react dengan water and produk dia yang terhasil akan menentukan type of salt tu sama ada acidic, basic or neutral salt. Okay, so saya dah sebut banyak kali dah neutral salt, basic salt, acidic salt. So itu yang kita nak belajar. There are 3 types of salt, okay, 3 jenis salt, neutral, basic, acidic. Okay, so kita start dengan tengok yang the first one iaitu neutral salt dulu. Okay, so neutral salt example adalah NaCl. Okay, macam contoh yang saya bagi tadi, NaCl tu sebenarnya adalah neutral salt. Okay, so kita tengok kenapa dia neutral salt, nanti kita tengok. So dia kata form from a reaction of, okay, so salt ni, NaCl ni terhasil daripada apa? Terhasil daripada NaOH react dengan HCl lah. Okay, and NaOH tu adalah strong base, HCl adalah strong acid. So, kiranya NaCl ni terhasil daripada reaction antara strong base dan reaction of strong acid. Okay, so tak menjawab soalan lagi kenapa dia neutral. Okay, so next kita tengok explanation. In aqueous solution, neutral salt dissociate completely. Okay, so dissociation of salt. Ini kan kalau soalan salt hydrolysis keluar, kalau dia suruh kamu explain salt ni neutral ke, basic ke, acidic, kamu kena boleh tulis this equation lah. Dissociation of salt equation ni kena boleh tulis, and equation hydrolysis nanti ada. Kena boleh tulis kalau perlulah. Okay, so another thing to take note adalah kalau salt, okay, salt dissociation sentiasa 100%
dissociated. Okay, so ini kan kita ada belajar, before this kita ada belajar strong acid, strong base kan. Strong acid, strong base 100% dissociated. Tapi kalau weak acid, weak base partially dissociated. Kalau salt pula 100% dissociated. Okay, so kena boleh bezakan benda tu. So bila dia 100% dissociated, that means arrow bila kamu nak draw dissociation of salt equation ni, arrow dia mesti yang arrow satu ni je lah, bukan reversible reaction. Okay, kalau reversible tu untuk yang weak acid, weak base, sebab dia partially dissociated. Okay, alright, so this NaCl aqueous, salt ni dissociate to form Na plus aqueous and Cl minus aqueous. So tadi from definition of salt hydrolysis adalah reaction negative ion atau positive ion dengan air. So kita ambil lah this positive ion dengan Cl minus react dengan water. Tapi malangnya, okay, let's say if you add sodium ion plus water, so produk dia adalah no reaction lah. Okay, so dia tak ada reaction. Kalau kamu ambil Cl minus aqueous plus with water, okay, liquid, so this one also the same, no reaction. Okay, so kat sini dia kata both ion Na plus and Cl minus do not hydrolyze water molecule. That means dia tak, this Na plus and Cl minus tak boleh break pun this H2O. Okay, hydrolyze tu hydrolysis, hydro tu water, lysis tu kan kamu belajar bio kan, some lysis tu mean break ke. Okay, so kiranya Na plus and H2O tak boleh ada reaction pun. Okay, so kenapa? Okay, so kalau some of you curious kenapa, Na plus asal usul dia datang dari NaOH kan. Okay, so Na plus ni datang dari, come from NaOH. Okay, so NaOH adalah strong base. Okay, so produk yang terhasil Na plus ni, dia adalah conjugate acid lah. Tapi malangnya Na plus ni, kalau kamu ingat balik, ada saya cakap awal-awal yang bahagian definition acid and base tu, kalau dia punya base tu adalah strong, conjugate acid dia akan jadi weak. Okay, so Na plus is actually a weak conjugate acid, so dia tak mampu pun nak hydrolysekan this H2O. Okay, and Cl minus pun sama. Sebab apa? Cl minus actually asal usul dia come from HCl. So HCl adalah strong acid. Okay, so strong acid HCl dia menyebabkan terhasilnya Cl minus. Cl minus adalah conjugate base, tapi dia adalah weak conjugate base. Okay, so ingatlah kalau asal usul dia strong, dia punya conjugate dia akan jadi weak. Okay, so in this case weak conjugate base. Alright, so bila dia weak conjugate base, again Cl minus tak boleh hydrolyze H2O juga. So no reaction. Okay, so no reaction. So kalau kamu tengok dekat sini, kenapa dia jadi neutral? Sebab tak ada H plus terhasil, tak ada OH minus yang terhasil dalam solution NaCl tu. So maksudnya neutral lah. Okay, so that's why NaCl is a neutral salt. And the pH for neutral salt, kalau kamu ukur, kamu akan dapat pH equal to 7. Okay, so that is for neutral salt. So nanti kita tengok basic salt, acidic salt, baru kita lebih faham lah. Okay, so next kita go to basic salt. Okay, untuk basic salt, example yang saya bagi adalah type of salt dia adalah CH3, COO, Na. Okay, so CH3, COO, Na ni datang daripada weak acid dengan strong base. So ini sodium ethanoate lah. Okay, so CH3, COOH adalah ethanoic acid. Okay, so ethanoic acid is a weak acid. React dengan NaOH, strong base, dapatlah ini. Okay. And then, bila dah dapat this salt, so macam biasa kan saya cakap kalau soalan salt hydrolysis nak buktikan dia acidic, neutral or basic salt.
kena buat dua equation. Dissociation of salt dengan hydrolysis of salt. Cuma tadi tak ada equation hydrolysis lah. Okay. So sekarang ada basic salt ada. Okay, so kita tengok. In aqueous solution, basic salt dissociate completely. Sama juga, tak kisahlah salt tu apa jenis pun, semua salt akan dissociate completely 100%. So dissociation of salt equation, CH3COONA ni akan terpisah. Okay, over here dia akan break and dia akan form CH3COO- and Na+. So let's say lah kalau kamu tak tahu CH3COO ni charge dia apa, kamu tahu kan Na+, Na charge dia plus. So logically CH3COO charge dia minus lah. Okay. Alright, lepas tu dia kata CH3COO- is a strong conjugate base from weak acid. Okay, so kenapa CH3COO- adalah strong conjugate base? Sebab CH3COO- ni asal usul dia dari weak acid. Dia datang dari COOH. Okay, kan saya cakap tadi, kalau weak acid, maksudnya dia akan produce conjugate base yang strong lah. Okay. Alright, so bila dia strong conjugate base, so this CH3COO- will be able to hydrolyze water. Okay, so kiranya dia base kan, so dia akan accept a proton. Sebab itu ciri-ciri base yang kita belajar awal-awal. Base accept proton. So kiranya bila dia strong base, dia boleh accept lah proton ataupun H+ daripada H2O dan akan menghasilkan CH3COOH dan OH-. Thus the solution is basic. Okay, so ini ayat je banyak kan. Okay, so nak faham kita tengok equation bawah ni. So tadi kan saya cakap CH3COO- ni adalah strong conjugate base. Okay, so bila strong conjugate base, this one dia boleh accept proton from H2O. So end up accept proton tu maksudnya accept H+. So CH3COO- jadi CH3COOH. Dan H2O, since dia donate satu H+ dia pergi ke CH3COO-, so dia jadi OH-. So disebabkan OH- ni terhasil, so itulah yang menyebabkan solution tu jadi basic. Dan disebabkan itulah CH3COONA ni adalah basic salt. Sebab kiranya bila kamu ambil CH3COONA tu kan ada water. So actually what happen dalam tu adalah CH3COO- ni akan react dengan water, dia akan hasilkan dua benda ni. Since OH yang terhasil, OH- terhasil, so bila kamu ukur pH of the salt, kamu akan dapati pH dia akan more than 7 sebab dalam tu ada base. Okay, ada OH- yang menyebabkan pH dia jadi more than 7. Okay, so hopefully kamu boleh faham dah lah. So kiranya dalam kes ni kenapa ini boleh hydrolyze water? Sebab dia datang daripada weak acid, so dia menghasilkan strong conjugate base. Okay, alright, and then kenapa pula Na+ buat apa? Okay, so Na+ dalam ni asal usul dia dari mana tadi kita fikir? So Na+ datang dari NaOH. So ini strong base, so produk dia adalah weak conjugate acid. Okay, so weak conjugate acid dia tak boleh react dengan water. So kiranya kalau kamu nak buat another equation, Na+ aqueous plus H2O liquid, arrow dia jadi no reaction. Okay, dia memang tak ada apa-apa reaction. Sebab apa? Sebab ini adalah weak conjugate acid. Okay, so bila dia weak, dia lagi lemah daripada water. So dia tak dapat pun nak jadi ciri-ciri acid tu. Okay. So ataupun kalau kamu buka buku ke apa ke, kadang-kadang Na+ ni dia dikenali sebagai spectator ion. Okay, spectator ion ni maksudnya dia hanya duduk tengok je lah reaction tu, dia tak involve dalam reaction. Okay, alright. So done. Okay, and another thing saya lupa nak emphasize, arrow untuk hydrolysis adalah reversible arrow. Arrow untuk dissociation salt adalah arrow yang satu ni. Okay, so jangan terbalik lah. So sekarang kamu dah ada dua arrow yang reversible, dua arrow yang bukan reversible. Okay, so kena ingat, kalau reversible ni satu untuk weak acid,
weak base. And then tambah lagi another one iaitu hydrolysis of salt. Okay. Tapi kalau arrow yang satu arrow ni untuk strong acid, strong base, and another one adalah yang baru kita jumpa iaitu dissociation of salt. Okay. Settle. Okay, so next kita move to the next one iaitu acidic salt. Okay, so acidic salt pH dia less than 7. Okay, so example of acidic salt adalah NH4Cl. Okay, so NH4Cl is actually formed from the reaction of ammonia NH3 with HCl. NH3 kita dah hafal dah before this. NH3 is a weak base while HCl is a strong acid. Okay, so salt yang dia terhasil ni kita nak tengok kenapa dia acidic salt. Okay, so first kita kena show dissociation of salt equations the same as the previous one. Dissociation of salt is 100% dissociated. And then kamu break dia dekat sini. So NH4 the charge is plus, Cl is minus. Sorry, minus dia sepatutnya dekat atas ni. Tolong betulkan. Okay, and then dalam kes ni NH4 plus is a strong conjugate acid. Kenapa strong conjugate acid? Sebab NH4 plus come from weak base. NH3 adalah weak base. So bila dia weak base, dia akan menghasilkan strong conjugate acid. Okay. So bila dia menghasilkan strong conjugate acid, so this NH4 plus bolehlah hydrolyze water. Okay. Tapi kalau Cl pula, kenapa tak ada equation Cl pun? Okay, so kita tengok. Cl minus come from HCl. So HCl menghasilkan Cl minus. So Cl minus adalah weak conjugate base. So Cl minus is unable to hydrolyze water. That's why tak ada equation dia lah dekat sini. So NH4 plus is a strong conjugate acid. It hydrolyze water molecule. It ni refer back to NH4 plus hydrolyze water molecule by donating a proton. Kenapa dia donate? Sebab dia adalah conjugate acid. Dia adalah acid. So dia akan donate proton ataupun donate H plus untuk menghasilkan NH3 dan H3O plus. Disebabkan H3O plus yang terhasil, so solution tu adalah acidic solution. Okay, that's why NH4 plus is acidic salt. Okay, so kita tengok equation sama je explanation macam atas ni. NH4 plus since dia adalah conjugate acid, so acid buat apa? Acid akan donate H plus. So bila dia donate H plus pergi ke sini, so H2O jadi H3O plus, NH4 plus jadi NH3. Since H3O plus terhasil, itu yang menyebabkan solution tu jadi acidic. And that's why NH4Cl is acidic salt. Okay. So itu je explanation untuk salt hydrolysis. Tapi kalau some of you, let's say you confused lah apa conjugate ni. Okay, so buka balik nota bahagian yang define acid base tu, tengok balik macam mana conjugate acid, conjugate base terhasil. Okay. And then from there baru kita belajar yang ni lah. Okay. So sebelum kita stop, kita buat conclusion dulu. So sebenarnya ada cara yang simple untuk kamu ingat lah. Ini cara untuk ingat Tapi kalau dia minta explain, you have to do exactly macam saya buat. Equation 2 ni wajib ada. Okay, so cara nak ingat adalah, kalau lah kenapa salt tu neutral, kamu tengok asal usul salt tu dari mana. Kalau salt tu datang daripada strong base and datang daripada strong acid juga, so strong versus strong, so neutral lah. Dia tak dua-dua sama-sama kuat. Tak ada yang dominate. Okay, so salt yang terhasil daripada combination strong base dan strong acid adalah neutral salt. Tapi kalau combination of weak acid dan strong base, tak kisahlah strong base apa tu, weak acid apa, tapi yang pastinya weak acid dan strong base. So since yang strong tu adalah base, so salt yang terhasil tu adalah basic salt. Itu cara untuk ingat. And the last one, so since kita macam mana nak hasilkan acidic salt? Acidic salt ni actually terhasil bila kamu react weak base dengan strong acid. Again, this one strong acid. So acid ni yang akan dominate. That's why the product adalah acidic
salt. Okay, so itu cara cepat untuk ingat lah. Okay, kalau nak jawab soalan yang cepat, dia tanya ini acidic salt ke basic salt ke neutral. So tengok je asal-usul dia datang daripada acid apa, base apa. Lepas tu from there you can determine dia punya type of salt. Okay, so that's all for salt hydrolysis.